Bonjour, on va corriger le devoir de maths numéro 5 et 7. Alors, le nombre de marches de l'escalier menant du niveau 1 au niveau 2 est compris entre 30 et 40. Vous voyez, le nombre de marches d'un escalier montant du niveau 1 au niveau 2 est compris entre 30 et 40. Alors, on a un escalier, يعني درج. تعرفوا الدرج بيكون له أول نتعة أول نيفو تاني نيفو. عدد الدراج compris entre 30 et 40. محصور بين 30 و 40. D'accord? On continue. رامي دي شو بقول رامي؟ Rami, j'ai compté les marches, j'ai trouvé un nombre qui est multiple de 4. فإذا رامي لما عد الدراج لقاهم multiple de 4. D'accord? Karim بقول moi j'ai trouvé un multiple de 6. Quel est le nombre de marches de cet escalier, sachant que les deux garçons ont raison? يعني كريم بيقول عديت عدد الدراج. أول شي العدد محصور entre 30 et 40. Ça c'est numéro 5. D'accord? رامي بيقول إنه عدد الدراج هو multiple de 4. Multiple de 4. Karim dit que le nombre des escaliers est multiple de 6. Quel est le nombre de marches de cet escalier, sachant que les deux garçons ont raison? قديش بيكون عدد الدراج وهو محصور entre 30 et 40 عشرت انه اثنين معهم حق. واحد بيقول انه هن multiple de 4 واحد بيقول multiple de 6. شو بعمل بهالحالة؟ Je cherche les multiples de 4 et je cherche les multiples de 6 et je trouve les multiples communs, n'est-ce pas? مثل العادة. Multiples de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 32, 36, 40. نحن عنا الماكسيموم لل40. طبعا اللي قبل ال30 كلهم ما إلهم لزوم، n'est-ce pas? Multiple de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, n'est-ce pas? كمان اللي قبل ال30 كلهم هول ما إلهم لزوم. منين بفتش بين هول الأخرانيات؟ Quel est le multiple commun de multiple de 4 et multiple de 6, compris entre 30 et 40? C'est 36. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je dis? بقول le nombre, برجع بعيد صياغة السؤال. Le nombre des marches de cet escalier est 36 marches. يعني 36 درجة. D'accord? Bon. Numéro 7. تابعوا معي numéro 7. Bon. Sami et Rami et Shadi pédalent autour d'une piste circulaire. Ils partent ensemble. Sami fait un tour de piste en 30 secondes, Rami en 20 secondes et Shadi en 40 secondes. Au bout de combien de temps se trouvent-ils de nouveau tous ensemble sur la ligne de départ? إذا هذا النيميرو مثل نيميرو 3 تقريبا.
عم بيقلي. numéro 7. سامي رامي وشادي pédale autour d'une piste. يعني عم في عنا بيست بيدال، يعني عم راكبين على البيسيكلات، عم يعملوا كونكور او بيسيكلات. ils partent ensemble. كلهم انطلقوا تنقول من هيدي النقطة. سامي ورامي وشادي. سامي fait un tour de piste en 30 secondes. سامي بده ليفتل البرمة كلها 30 سكوند. رامي 20 سكوند. شادي 40 secondes. Au bout de combien de temps se trouvent-ils de nouveau tous ensemble sur la ligne de départ؟ يعني قد ايه بدهم لحتى يلتقوا كلهم، علما انه كل واحد بده وقت شكل، بس رح يجي وقت يلتقوا الثلاثة بنفس النقطة اللي انطلقوا منها. ايمتى؟ qu'est-ce que je fais؟ بقول je cherche les multiples de 30. multiple de 20 et multiple de 40. n'est-ce pas؟ مش هيك تعودنا نشتغل؟ وبشوف الملتيبل كومان بكون هو الوقت اللي حيلتقوا فيه. multiple de 30 0 30 60 90 120 150 180 etc. هون عم نحكي بالسكوند، بالثواني. multiple de 20 0 20 40 60 80 100 120 140 etc. multiple de 40 0 40 80 120 160 etc. Quel est le multiple commun entre ces trois? 30, il n'y a pas de 30. 60, fibre 60 ronde ma fille. 90, pas de 90. 120, عندي بالمultiple de 20 120 ومultiple de 40 120 وهون 120. فإذا بوقف عند أول multiple commun. فإذا بعد قديش بيلتقوا ثلاثتهم؟ بيلتقوا au bout de 120 secondes. 120 secondes 120 ثانية، يعني قديش؟ يعني دقيقتين. نحن بنعرف انه الدقيقة 60 secondes 60 ثانية. 120 ثانية بيطلعوا 2 minutes. d'accord؟ شو بقول؟ il se trouve tous ensemble، يعني مع بعضهم، au bout خلال 120 secondes يعني 2 minutes sur la ligne de départ. C'est clair? Bon, j'espère que vous avez compris. Celui qui a une question, il peut me demander. Et vous allez réviser toute la leçon, tous les exercices et les problèmes qu'on a fait.